तो फ्रेंड्स सही वीडियो रे आपण माने जानिबा को पाइबे प्रधानमंत्री आवास योजना घर पाइबा पई आपण जदि जड़े योग्य व्यक्ति ताहले आपण को पई आसी जाइछि गोटे बहुत बड़ खुशी खबर। आपण माने समस्ते जानिथिबे बहुत सारा अयोग्य हिताधिकारी प्रधानमंत्री आवास योजना घर पाइचंती एवं एमिति बहुत सारा योग्य हिताधिकारी अछंती जो माने कि प्रधानमंत्री आवास योजना घर पाइनी एवं एबे जो आपण को पई गोटे नुआ अपडेट आसीछि। आपण जदि प्रधानमंत्री आवास योजना घर पाई नाही ताहले आपन को जोटा कि प्रधानमंत्री आवास योजना घर मिलिबो आवास पाई नुआ सर्वे। तो वर्तमान जोटा कि आपन को नुआ सर्वे देखा मिलिबो प्रधानमंत्री आवास योजना घर पाई। तो एटी आपन को जो आमर गोटे आर्टिकल आसीची एटी देखे दोची देखंतु आवास पाई हेबो नुआ सर्वे आसीबो नुआ गाइडलाइन। तो आगरु जो गाइडलाइन थिला से गाइडलाइनटा एबे आसीबोनी आमर जो बीजेडी सरकार थिले आगरु वर्तमान जोटा कि बीजेपी सरकार हे जायचंती एवं बीजेपी सरकार जो सर्वे हेबो एवं जो गाइडलाइन आसीबो तांकर अलगा हेबो। एटी लेखाई देखंतु प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना नै बड़ घोषणा खूब शीघ्र हेबो नुआ सर्वे। योग्य परिवार को मिलिबो घर तेबे बाद पड़िथिबा योग्य हिताधिकारी को सामिल करा जिबा सह अयोग्य हिताधिकारी को कटा जीव नाम एने सूचना देचंती पंचायती राज मंत्री रवि नारायण नायक। तो देखंतु जो लिस्ट आगरू अच्छी गोटे लिस्ट अच्छी से लिस्ट रु जोटा कि योग्य हिताधिकारी मानन को बछा जीवो एवं अयोग्य हिताधिकारी मानन को नाटा काटी दिया जीवो। तापरे यही आर्टिकल रे हमको देखा मिली जोटा कि नुआ सर्वे पाई गाइडलाइन प्रस्तुत करा जाइथिबा बेले हिताधिकारी को आधार कार्ड सह मोबाइल नंबर संजोग रहिबो निजे आवेदनकारी विभाग रो आप्स रे आवेदन करि पारिबे। तो यही अपडेट टी बहुत खुशी लागिला काहेकि ना देखंतु एथिरे जो कहा जाउची एटा देखंतु एटी लिखाई छी निजे आवेदनकारी विभाग रो आप्स रे आवेदन करि पारिबे। आगरु कोन होइतला कि हमर सरपंच वार्ड मेंबर एमिति कि हमर जो माने ऑफलाइन माध्यम रे होतला एमिति गोटे एप्लिकेशन जो सरकार आनिबे हमर बीजेपी सरकार सही जो एप्लिकेशन रे आपण माने आवेदन करि पारिबे एवं आवेदन करिबा पई कोन डॉक्यूमेंट्स भी लागि पारे मु आपण मान को संपूर्ण कहिबी। कोन होची कि देखंतु वर्तमान पर्यंत जो बीजेपी सरकारनकर गाइडलाइन संपूर्ण भाव रे आसीनी। तो संपूर्ण भाव रे आसिले आपण माने जानि पारिबे एवं प्रधानमंत्री आवास योजना घर तयारी करिबा पई कोन सब डॉक्यूमेंट्स लागि थाए ताहा आपण को संपूर्ण कहिबी। तापर तेबे एथिरे एमिति व्यवस्था रखा जाइछि भाग होइतिबा परिवार योग्य होइतिले सेमानंकु पृथक पृथक घर मिली पारिबो। सही परि विकलांग विधवा को घर दिया जिवो जदि कोनोसी गाँ रे 15 रु 20 परिवार घर डिह नथिबो सेठारे गाँ भली क्लस्टर करा जाय घर बंटन करा जिवो। तो एथिरे कहा जाउची देखंतु आपणकर ग्राम रे जदि 15 रु 20 परिवार को जदि माने जो आमर पट्टा कहा जाउची आपणकर घर नाही आपणकर रहिबा पई माने भूमि नाही ताहले आपणको जोटा के माने एटा सुविधा दिया जिवो। एही तालिका प्रस्तुति पई विभाग रो कर्मचारी को तालीम दिया जिवो। 2 दिन भितर ब्लॉक पंचायत रे नुआ गाइडलाइन पहुँचीबो। चलित आर्थिक वर्ष 2024-25 रे 1,11,818 जन हिताधिकारी को प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण रे घर जोगाई देवा को लक्ष्य रखा जाइछि। तो एथिरे जोटा कि हमर 2024-25 रे 1,11,818 जन हिताधिकारी को प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण रे घर जोगाई दिया जिबा को लक्ष्य रखा जाइछि। आवेदनकारी परिवार रो कोनोसी सदस्यों को मासिक आय 15,000 रु अधिक न होबा जरूरी। तो यह जो आर्टिकल रे लिखाई एवं जो आमर मंत्री कहते जे 10,500 टंका रु अधिक रोजगार है नथिबो बोली सेरा कहा जाउची किंतु यही आर्टिकल रे टिके मते एटा भूल देखा लागिला मते भूल लागिला किंतु जो आमर जो गोटे क्लिप्स देखा मिलुची सेतिरे कहा जाउची 10,500 रु रोजगार कम हेतिबो जोटा कि आपनकर मासिक जेते भी आपण मास गोटे मासरे काम करचंती आपनकर 10,500 रु कम हेबा दरकार। गाइडलाइन अनुसार चलित आर्थिक वर्ष रे मंजूर होउतबा गृह निर्माण अर्थ राशि 1,20,000 टंका गत 5 वर्ष रे राज्य को पीएम आवास ग्रामीण रे 12,661 गृहर धार्य लक्ष्य प्राप्त होईची। एथिरु 11,76 गत 5 वर्ष रे राज्य को पीएम आवास ग्रामीण रे 12,00,000
621ଟି ଗୃହର ଧାର୍ଯ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଛି। ଏଥିରୁ 11,76,053ଟି ଘର ମଞ୍ଜୁର ହୋଇଥିବା ବେଳେ 7,34,321ଟି ଘର ନିର୍ମାଣ କାମ ଶେଷ ହୋଇଛି। 4,32,732ଟି ଘର ନିର୍ମାଣାଧୀନ ଅଛି। ବାତ୍ୟା ଦାନାରେ 13,135ଟି କଚ୍ଚା ଘର କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଛି। ଏହି ପରିବାରମାନଙ୍କ ଘରକୁ ସରଜମିନ ତଦନ୍ତ କରାଯାଇ ନୂଆ ସର୍ଭେ ସମୟରେ ଯୋଗ୍ୟ ପରିବାରଙ୍କୁ ତାଲିକାଭୁକ୍ତ କରାଯିବ। ତ ଏଥିରୁ ଯେଉଁ କୁହାଯାଉଛି ତ ସରକାର କହିବା ଅନୁସାରେ ଯେଉଁ ଗୋଟେ ଫ୍ରଡ଼୍ ହେଉଛି, ଯେମିତିକି ମାନେ ଅଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀ ମାନେ ପଇସା ପାଇଯାଉଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ଯେମିତି ପଇସା ନ ମିଳୁ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନା ଘର ନ ମିଳୁ, ସେଥିପ୍ରତି ଯେଉଁଟାକି ସରକାର ଧ୍ୟାନ ଦେଉଛନ୍ତି ଏବଂ କେବଳ ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନା ଘର ଦିଆଯିବ। ଆଉ ଯେଉଁ ଅପଡ଼େଟ୍ଟି ରହିଲା, ଯେଉଁ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ଟି ଆସିବ, ତ ଏମିତି କୁହାଯାଉଛି ଗୋଟେ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଆସିବ ଏବଂ ନିଜେ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ତ ତାହା ବହୁତ ଭଲ, କାହିଁକିନା ଆପଣମାନେ କୌଣସି ଜାଗାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ତ ସେଠି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଉଛି, ଏମିତି କମେଣ୍ଟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ଯଦି ବି ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ କୌଣସି ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଆସୁଛି ଆଉ ଆମେ ନିଜେ ଆବେଦନ କରିପାରୁଛୁ, ତାହେଲେ ବହୁତ ଭଲ, କାହିଁକିନା ଆମେ ଯେଉଁ ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀମାନେ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହି ରଖୁଛି, ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଥିବ ଯେ ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ ମାନେ କାଗଜପତ୍ର ଲାଗିବ ବା ଡକୁମେଣ୍ଟସ୍ ଲାଗିବ। ତ ପ୍ରଥମେ ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମେ ଯଦି ମାନେ ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଦେଖିବା, ଆମର ଯେଉଁ ଗତ ବର୍ଷ ଏମିତି ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା କ'ଣ ଡକୁମେଣ୍ଟସ୍ ଲାଗିଥିଲା ନା, ଆମକୁ ଗୋଟିଏ ଘରର ଫଟୋ ଲାଗୁଥିଲା, ତାପରେ ଆମକୁ ଯେଉଁଟାକି ଆମର ପଟା ଲାଗୁଥିଲା, ଘର ଯେଉଁ ଅଛି ପଟା, ତାର ପଟାଟି ଲାଗୁଥିଲା, ତାପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଜବ୍ କାର୍ଡ଼ ଲାଗୁଥିଲା, ଆଧାର କାର୍ଡ଼, ବ୍ୟାଙ୍କ ପାସବୁକ୍ ଏବଂ ପାସପୋର୍ଟ ଫଟୋ ଏସବୁ ଲାଗୁଥିଲା। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ ଲାଗିବ ସେ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଆଣିନି। ତ ଆପଣଙ୍କୁ କହି ରଖୁଛି, ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ଯଦି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନା ଘର ପାଇବା ପାଇଁ ଜଣେ ଯୋଗ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଗୋଟେ ଜବ୍ କାର୍ଡ଼, ଆପଣଙ୍କର ଆଧାର କାର୍ଡ଼, ବ୍ୟାଙ୍କ ପାସବୁକ୍ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁଟାକି ରାସନ କାର୍ଡ଼ ବି ଯେଉଁଟାକି ଗତ ବର୍ଷ ନେଉଥିଲେ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ ଆସିବ ତାହା ଜଣାପଡ଼ିନି। ପ୍ରଥମେ ଆପଣଙ୍କର ଆଧାର କାର୍ଡ଼, ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟାଙ୍କ ପାସବୁକ୍, ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ଘରର ଫଟୋ, ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ଜବ୍ କାର୍ଡ଼, ତାପରେ ରେସନ କାର୍ଡ଼, ଆଉ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଆପଣ ଘର ତିଆରି କରିବେ ତାର ଗୋଟେ ମାନେ ନକ୍ସା ସେଟା ବାହାରିଯିବ। ଆପଣ କିପରି ବାହାର କରିବେ ତାହା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ କହିବି। ଏବଂ ଏସବୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଡକୁମେଣ୍ଟସଟି ପ୍ରିପେୟାର କରିକି ରଖନ୍ତୁ। ଯଦି ବି ଏସବୁ ପ୍ରିପେୟାର କରି ରଖୁଛନ୍ତି ଆଉ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଆସିଯାଉଛି ଆଉ ସେଥିରେ ଅପଲୋଡ଼ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି, ତାହେଲେ ଆପଣ ତୁରନ୍ତ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ ଆଉ ଆପଣଙ୍କୁ ଘର ମିଳିପାରିବ। ଆଉ ଥରେ କହି ରଖୁଛି, ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଜବ୍ କାର୍ଡ଼ଟି କ'ଣ ହୁଏ କି, ଜବ୍ କାର୍ଡ଼ କେଉଁଠି ତିଆରି କରିବେ, ଜବ୍ କାର୍ଡ଼ ଜେଆର୍ଏସ୍ ପାଖକୁ ଯଦି ଯିବେ, ଆପଣଙ୍କୁ ଜବ୍ କାର୍ଡ଼ ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କୁ 7 ଦିନ 8 ଦିନ ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କର ଜବ୍ କାର୍ଡ଼ଟି ମିଳିଯିବ। ଜବ୍ କାର୍ଡ଼ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଆପଣ ତିଆରି କରିବେ ଘର, ତାର ପଟା, ବ୍ୟାଙ୍କ ପାସବୁକ୍, ଆଧାର କାର୍ଡ଼, ଗୋଟିଏ ଫଟୋ ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ଘରର ଫଟୋ। ତ ଆପଣଙ୍କର ଘରର ଫଟୋ ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କର ଜେଆର୍ଏସ୍ ଆସିକି ଜେଆର୍ଏସ୍ ଫଟୋ କରିବ ଏବଂ ଜିଓ ଟ୍ୟାଗ୍ କରିବ, କାହିଁକିନା ଲୋକେସନ୍ଟା ଟ୍ୟାଗ୍ କରାଯାଏ ଏବଂ ସେମାନେ ଜାଣିପାରନ୍ତି ଯେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରକୃତରେ ସେ ପ୍ଲଟ୍ଟା, ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ମାନେ ଘର ଅଛି ସେ ଜାଗାଟା ଆପଣଙ୍କର ନାଁରେ ଅଛି କି ନାହିଁ ବୋଲି ସେଟା ଜଣାପଡ଼େ ଏବଂ ଜିଓ ଟ୍ୟାଗ୍ କରାଯାଏ। ଏସବୁ ଆପଣମାନେ ପ୍ରିପେୟାର କରି ରଖନ୍ତୁ। ମୁଁ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ନେଇ ଆସିବି, ଯଦି ଆପ୍ଲିକେସନ୍ଟି ଲଞ୍ଚ ହୋଇଯାଉଛି ଏବଂ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ରେ କିପରି ଆପଣମାନେ ଆବେଦନ କରିବେ, ଆପଣମାନେ କିପରି ଡକୁମେଣ୍ଟସ୍ ଅପଲୋଡ଼ କରିବେ, ସେ ବିଷୟରେ ମୁଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନେଇ ଆସିବି। ତ ଏଇ କିଛି ଦିନ ଅପେକ୍ଷା କରିଦିଅନ୍ତୁ। ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ବହୁତ ସାରା ଲୋକ ଯେଉଁମାନେ କି ବହୁତ ଦିନରୁ ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନା ଘର କେବେ ମିଳିବ, ଏମିତି ଗରିବ କୁଲି ମଜୁରିଆ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ କି ମାଟି କାନ୍ଥ ଝୁପୁଡ଼ି ଘରେ ଏମିତିକି ରହିକି ଦିନ ବିତାଉଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯେଉଁଟାକି ମାନେ ଏହି ଖୁସି ଖବର ଥିଲା। ତ ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତାହେଲେ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିବେ। ଆଉ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଯଦି ଆପଣ ନୂଆ ଆସିଛନ୍ତି ତ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ନ ଭୁଲିବେ। ଆଉ ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତାହେଲେ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିବେ ଆଉ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ନ ଭୁଲିବେ।